Hello viewers, welcome to this channel again. I'm very happy to see you in this episode and I hope all of you is fine. In the episode 31, I would like to explain present future perfect tense. If you want to know the pattern and the use of the tense, let's see its explanation on the next screen. Baiklah viewers, mari kita lihat bersama-sama di layar ini. Topik kita kali ini adalah present future perfect tense. Tense ini digunakan untuk menyatakan perbuatan, tindakan, atau peristiwa yang sudah akan selesai di masa yang akan datang. Artinya, pada saat yang sudah ditentukan di masa yang akan datang, perbuatan, tindakan, atau peristiwa itu dinyatakan sudah selesai. Tense ke-13, present future perfect tense, sebenarnya merupakan gabungan antara present perfect dan present future. Penjelasan tentang present future dan present perfect sudah ada di episode sebelumnya. Pola kalimat present future perfect tense apabila kalimat mempunyai kata kerja, maka pola kalimat positif subjek diikuti dengan shall atau will, diikuti have, diikuti dengan V3, atau kata kerja bentuk ketiga diikuti dengan objek. Kenapa O di sini atau objek ini dikurung? Karena objek diperlukan apabila kata kerja itu kata kerja transitif atau yang memerlukan objek. Negatif, subjek diikuti dengan shall atau will, diikuti dengan not, have, diikuti dengan V3, atau kata kerja ketiga diikuti dengan objek. Interrogatif atau pertanyaan yang dijawab ya atau tidak. Shall atau will diikuti dengan subjek, diikuti dengan have, diikuti dengan V3 atau kata kerja bentuk ketiga, diikuti dengan objek. Question atau pertanyaan yang menggunakan kata tanya, polanya question word diikuti dengan shall atau will, diikuti dengan subjek, diikuti dengan have, diikuti dengan V3 atau kata kerja bentuk ketiga, diikuti dengan objek. Apabila kalimat tidak menggunakan kata kerja, maka polanya berbeda. Positif subjek diikuti dengan shall atau will, diikuti dengan have been, diikuti dengan adjektif sifat, adverb keterangan, noun benda. Negatif subjek diikuti dengan shall atau will, diikuti dengan not have, diikuti dengan been, diikuti dengan adjektif kata sifat, adverb keterangan, atau noun benda. Interrogatif pertanyaan yang dijawab ya atau tidak. Shall atau will diikuti dengan subjek, diikuti dengan have been, diikuti dengan adjektif kata sifat atau adverb keterangan, atau noun kata benda. Question atau pertanyaan yang menggunakan kata tanya diikuti dengan shall atau will, diikuti dengan subjek, diikuti dengan have been, diikuti dengan adjektif kata sifat, adverb keterangan, atau noun benda. Time signal atau keterangan waktu yang biasanya digunakan dalam tense ini by titik-titik atau menjelang titik-titik. Contoh, by June menjelang bulan Juni, by May menjelang bulan Mei, dan seterusnya. By the time atau by the time of titik-titik artinya pada saat titik-titik. Next titik-titik artinya titik-titik yang akan datang.
Contoh next Sunday, hari Minggu yang akan datang, next June, bulan Juni yang akan datang, dan seterusnya. At the end of titik-titik, pada akhir titik-titik. Contoh, at the end of May, pada akhir Mei, dan seterusnya. Contoh nomor 1, Ahmad will have gotten married at the end of May 2021. Ahmad sudah akan menikah pada akhir bulan Mei tahun 2021. Jadi sekarang belum, akan terjadi pada akhir bulan Mei tahun 2021. Nomor 2, I shall have been at your party by 7 p.m. Kenapa menggunakan been? Karena tidak ada kata kerja. Saya sudah akan berada di pestamu menjelang jam 7 malam. Saat ini belum terjadi, tapi jam 7 nanti malam saya sudah akan berada di sana. Nomor 3, what time will you have arrived at home tonight? Jam berapa kamu sudah akan tiba di rumah nanti malam? Saya akan datang ke sana. Nomor 4, our boss will not have come back from Jakarta this week. Maybe next week. Bos kami belum akan datang dari Jakarta minggu ini, mungkin minggu depan. Nomor 5, don't cry boy. Your father will have come back home in 10 minutes. Jangan menangis nak, ayahmu sudah akan pulang 10 menit lagi. Nomor 6, I'm waiting for her too long. I'm afraid she will not have been back home today. Saya menunggu dia terlalu lama. Saya khawatir dia belum akan pulang hari ini. Nomor 7, please come to see me at my home before 8 p.m. I will have been at home at the time. Silahkan datang bertemu saya di rumah sebelum jam 8. Saya sudah akan berada di rumah saat itu. Nomor 8, the students will have finished their study at the end of the semester. Murid-murid sudah akan menyelesaikan pendidikan mereka di akhir semester ini. Bagaimana? Sudah mengerti? Well, first now we go on the exercise. Complete the sentences using present, future, perfect tense. Number 1, my son, blah blah blah, come home from school by 1 p.m. What's the answer? Number 1. Alright, my son will have come home from school by 1 p.m. Number 2. The English teacher, blah blah blah, finished teaching in 30 minutes. What's the completion on number 2? Alright, the teacher will have finished teaching in 30 minutes. Number 3, I, blah blah blah, not go back until at the time you arrive. What is the completion on number 3? Alright, I shall not have gone back until at the time you arrive. Number 4, be here at this time tomorrow. What's the completion on number 4? Alright. Will you have been here at this time tomorrow? Number 5, our parents, blah blah blah, not be at home at this time next week. What is the completion on number 5? Very good. Our parents will not have been at home at this time next week. Number 6, we blah 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 finish this project by the end of this year. What's the completion on number 6? Alright, we shall have finished this project by the end of this year.
Number 7. What will you say to him at the time he goes home from work? What's the completion of number 7? It's okay. What will you have said to him at the time he goes home from work? Number 8. I not tell you anything before they are here tonight. What's the completion on number 8? Alright. I shall not have told you anything before they are here tonight. Number 9. By the time the English teacher comes, all students enter the class. What's the completion on number 9? It's alright. By the time the English teacher comes, all students will have entered the class. Last 10. I speak English well by the end of the course. What's the completion of number 10? Alright. I shall have spoken English well by the end of the course. Well, viewers, I think that's the explanation of the present future perfect tense. I hope all of you understand it well. And thank you very much for your attention. See you on the next episode.